Sufa foli bɛ bɛɛ lajɛlen dakuruɲa kelen ka aw hakili jigi. Mun ko la n'o ye an ka misiri belebele in ka jɔli ye. Kosɛbɛ a ka kan. Maaw bɛna yaara aw cɛra ka fi sabilillahi kɛ. Ala n'a kira kama min ka ɲi ka dɔ di. A y'a lajɛ dɛmɛ ka se ka kɛ misiri in kan a ka se ka ban. Ale bɔlen kɔfɛ gurupu fila de bɛ yen dɔw bɛ fi sabilillahi kɛra an sigi min na nin bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ. Wala o rasuli ala Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Alhamdulillah,
السلام ثم صلاة على المختار في القدم Adam anjara min moglatin bidami Amali aynayka in kunta fufa hammati wa mali qalbika in kunta astaghfir ya himi صبوا أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب لولا الهوى لم ترك دمعا ألا تلالي ولا هرب تل ذكر الباني والألم أمنا بما أنزلت وتابنا رسولا فاكتبنا مع شاهدين يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة اغفر لنا محمد يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مصطفى على كل حال في القدم وحده لا شريك له
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا 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 الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم لا إله إلا الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mawakili ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam taala wa Ala de ya fo aka kuma kan. Ako wa iza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha. Ni moyi aw fotuma wotuma ko ala ka kisi anaka hine anaka nema ko be aw ye anaka barka aw kana daji ko aw ka tigi lamna lamna kora min bi nye ka tema atigi taka walima ayi min fo ikan yonsi kalandu kasabe ambi dine dira nam kono be kolu o koso a fora mo kelen segira ko mo kelen ya kasabe on be ya lamne sisa ala ka kisi be ampeyi ala ka hine ka ampeyi ambi kene mi ka barka kenelo ala ka barka di amma amin an sigira qur'an kenele ka nam ala ko wa haza kitabun afaw nyabe ni qur'an mi na ne ba yira aw tamfe on data mubarakun barka bali bara kasabe here chama li ba kono nam fatabi uhu a barka le koso ne ala ko aw ka tugo adrofe wura an ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan su in na
yani an ka karamɔgɔ bɛna taa ni waajuli ye. Naam. CCGT n'o ye comité culturel de la génération des trois testaments. Jɛkulu min n'a sinsin bɛ Ala ka lahiruba fɛn saba ka kɔrɔma a tɛna wuli fiyewu a bɛ bɛɛ ɲa danni na. O jɛkulu min n'a sigira ni sababu ɲuman ye ni ŋaniya ɲuman ye kosɛbɛ ka bɔ jɔn fɛ ka bɔ barikatigiba yɔrɔ n'o ye a Cheikh El Hadj Emma Jafar Ouattara. Atakbir! Suma atakbir! Tiɲɛ min lo ni Burkina bɛɛ tun t'a dɔn ni Afrique tun t'a dɔn ni diɲɛ yɛrɛ maaw tɔw tun t'a dɔn sisan o kan ka o y'a dɔn a mɛnna kabini bi cɛ san 40 ka kari diɲɛ fɛn bɛɛ bɔ kosɛbɛ. Ala ta ye min ye ko n ka danfɛnw kalara o k'a dɔn ka se ka wuli ka bɔ. A ma nata mɔgɔ ka wari la a ma nata place la n'o tɛ don kɛra ka jibira secrètement n'i sɔnna voiture min a bɛ fɔ a ma luxe an b'a san k'a d'i ma i bɛ min na i k'a dabila. An bɛ étage jɔ k'a d'i ma i bɛ min na i k'a dabila yɛlɛma ka fara dɔ mɔgɔ ninnu kan. N'i tun y'a kɛ diɲɛ nataba ye bi a sɔrɔ a taara. An tugura kɔ. Diɲɛ nafolo in bɛ ban. A ko na hin fa y'a ye. N tɛna kɛ ne ye min kalan ne bɛna t'o kan kosɛbɛ. Ne bɛ n ka bonya sɔrɔ o de la Ala bɛ bonya di yan o de la. Wari bɛ ban o pewu n'o ye voiture luxe san k'a d'i ma bi tile dama ni voiture san ka bin na. Ne étage dira e ma yanni tile dama ni o bɛna fɔ ko wa ko étage nin ko i ɲɛ b'a la sa ko a démodera ko kura wɛrɛ de kan ka na. Kosɛbɛ. Nin cɛba in banna nin bɛɛ ma. Cɛ min karira a bɛna minɛ don min waati min ka na fɔ a ɲɛna so k'a wele bureau la k'a fɔ a ye karamɔgɔ n'i bɔra bi su in na k'i bɛna débat kɛ k'i bɛ taa mɔgɔw kalan n'i taara leçon di yɔrɔ an kɔni bɛ min fɔ i ye i t'i sigi i ka so. Ne y'a k'anw ye don an tɛ taa dɛ. Dugu o dugu ka surun Bobora an tɛ sigi yen. Kosɛbɛ. Mais a y'a ku o don n bɛ kabako kuma de fɔra aw ye dɛ. A ye fani le don o don ka taa suruku ci na ka bɛn le 28 octobre 1989 fani min bɛ nɔgɔ ku a taatɔ o ko a fani min bira nin ko e yɛrɛ ko fani man di k'i y'a dɔn a ko n y'a dɔn ne kama. Kosɛbɛ. A taara daminɛ yɔrɔ min na commissaire nana a ko Ouattara qu'est-ce que je t'avais dit. Ok k'ale tun ye min fɔ k'o de sera. Mais yan'o cɛ communauté musulmane ka membre mɔgɔw ye tɛmɛ min kɛ gidɔrɔn k'a don Ala kelen de b'a dɔn. A karila ka sigi. Kosɛbɛ. Ka sɔn ka taa kaso la Ala ye min fɔ a ye taa kaso la n'i bɔra tuma min na i bɛ fɛ min ka kɛ o ka sɔrɔ ka kɛ. An si tɛ sɔn nin ma. Fiyewu. N'i y'a fɔ Ala ye n'a ma sɔn n'o sumayara i bɛ jinɛw wele k'olu ka surun i la ka sɔrɔ Ala ka surun i la jinɛ ye. N'o dɛsɛra i na wɔkulɔw wele n'o dɛsɛra i bɛ jo sɔn fɛn b'a to i kana don kaso kɔnɔ. Tiɲɛ. Nka cɛba in karila o don n bɛ taa kaso la. N'o tɛ a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko a taara ko a ta kalama don. A b'a kalama. Hali u b'a filɛra mɔgɔ min ye o tɛ. Fiyewu. A cɛ ka jan o ma pewu. Ko baara ka se hakɛ la anw mun ka surun a la. An ka se ka k'i bɛ dɔnkili min la sisan o dɔnkili beyitu dɔra Ala kira ka tano kana ko fa balaga hul ilmu anahu basharun wa anahu khairu khalqillahi kullihim. Ko lɔnni le y'a yira k'a fɔ Ala kira Muhamadu kabako min tun baara ni lɔnni tun m'a fɔ ko farikolotigi don a ka ko sera hakɛ ma i bɛna fɔ ko mɔgɔ tɛ ka sɔrɔ bɔgɔ don. Kosɛbɛ. An ka seku an ka karamɔgɔ anw ka fa anw ka guide spirituel anw ka ɲɛjɔ yɔrɔ walahi n'a tun ma kɛ komi an yɛrɛ bɛ gbɛrɛra Ala ye kalan min d'an ma an bɛna fɔ ko nasɔrɔ ko yan mɔgɔ tɛ. A sɔnna a tugura o kɔ ka taa kaso la fɛn caman fɔra o comité culturel de la génération des trois testaments a dira o kaso la don de sen fɛ. An bɔra kana na ko damana Ala y'a kɛ a sera ka sabati. Alhamdulilayi a ko diɲɛ lon bɛ na Burkina jamana in
a diyara mɔgɔ ye a ma diya mɔgɔ ye ni min bɛ fɛ ka diinɛ ko ɲininka k'a kɛ faama kunda k'a kɛ fantan kunda k'a kɛ lɔnnibaga kunda k'a kɛ kunfin kunda k'o bɛna se société ma. siga t'a la o nana. an larara kojugu. a ye kuma joli fɔ aw ye. san 10 san 10 tɛmɛnen kɔ san 5 san 7 n'a ma kɛ. a bɛɛ kɛra. a y'a dɔ fɔ kɛ. a tɛ o. Laurent Kutubu fa ko. o minɛ ko fɔra yan. kosɛbɛ dingɛ kɔnɔ. dingɛ kɔnɔ. ko a bɛna kule ko wuye ko nemetiye ba. kosɛbɛ a kɛra. a bɛna n'a don mina fana o kuma kelen de bɔ. a ye o de fɔ dɛ. nemetiye ba. Kaya maga. Aw yɛrɛ ta kɔrɔma. kosɛbɛ. kuma bɛɛ kɛra fɛ ka dɛsɛ. Mafa dabila a man ɲi. Ala ye Nabi Musa ci ka taa Firawuna ma. Naam. Ko izhabi ila Firawuna innahu taqa. Ta Firawuna nɔfɛ i k'a lɔn Firawuna yadara kana to yen dɛ. N ko anw ka cɛba de ye Nabi Musa ɲɔgɔnna de ye. kosɛbɛ. A b'a fɔ a ti sira. kuma sugu bɛɛ fɔra ko sugu bɛɛ kɛra babarikan bɛɛ fɔra walahi a ma dabila. a ma dabila dɛ. ko n'aw nana karamɔgɔ wɛrɛ ye min sera k'o ɲɔgɔn place ta an bɛ sɔrɔ ka dayira n'o tɛ an t'i ye fiyewu. dugu natigiw wa. wa i ɲɛ baara ta. ala ye min fɔ a kan. n b'a fɔ mɔgɔkaw ye hali bi wa anibu ila rabbikum. a ye segin ka na aw tigi ala ma. wa aslimu lahu a ye sɔn kuranna ko in na. CCT ni a ye sɔn a ye don a la. kosɛbɛ. e ma karamɔgɔ ye. ala ko. naam. suratul bayina kɔnɔ. a ko rasulun. minallah. yatlu suhufan. mutahharatan. wa. ni bɛ fɛ ka ne ala ka ciden lɔn jamana. ka ne ala ka ciden lɔn diɲɛ na. naam. ka ne ala ka ciden lɔn ko nin ye tiɲɛtigi ye. a ma fɔ a rasulu yan dɛ. madarasadenw. a rasulu marifa b'ale la. rasulun. bina olu majoho le lam yusamma shaksuhu. maa ma kɛrɛkɛrɛ yan dɛ. hali anw cɛrɛ yan. ni min sɔnna k'o pilasi in ta. i b'a la ka cidenya sɔrɔ. kosɛbɛ. siga t'a la. rasulun minallah. mɔgɔ o mɔgɔ cira ka bɔ ala fɛ. yatlu suhufan k'a bɛ gafe de kalan. mutahhara. an ka karamɔgɔ a ma gafe nɔgɔni kalan fɔlɔ. fiyewu. k'a kalan ka dalu sɔrɔ a la. mɛ k'a kalan ka ala bato. abada. a t'o kɛ. kuranna. mutahhara. tawrata. mutahhara. kosɛbɛ. linjili. mutahhara. fiha kutubun qayyima. mɔgɔw ka kalan kɛ dɛ. an b'a fɔ yan walahi an b'a fɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka si d'a ma. amin. lɔnni tɔ min tora a k'a banga ye. fiha kutubun qayyimatun kitabuw b'a kɔnɔ a camanba nana sisan a bɛ fɔ o ma ko qayyimatun nka belebele saba kuranna tawrata linjili o lɔra ye. sisan tɔmisɛnnin minnu bɛ yen f'a fɛn o fɛn b'a kɔnɔ f'a bɛɛ tilennen bɛ o de jamu farala ɲɔgɔn kan k'a tɔgɔ wele ko la bible. ɲamɔgɔ den ninnu bi yan fɛ deba kuntan na. ko a sɛbɛnnen don min kuranna kɔnɔ ko ala y'a fɔ ko bibulu ko mɔgɔ ka tugu a kɔ. i ti kalan kɛ wa. a ma kalan kɛ baga. i ko da yɛrɛ ma ko ka bɛɛ fɔra i t'o ɲɛɲini. naam. i b'a fɔ ko e b'a nin kunbɛn i bɛ se ka nin aya nin sɔrɔ kunbɛn wa. a ti se a si bɛɛ. wa anw bɛ an ka karamɔgɔ bila nin pilasira. kosɛbɛ a n'a ka kan. a ye mun kɛ. a ko. naam. wa ma umiru. wa ma tafarra lazi. a ko mɔgɔw ma fara fiyewu. utul kitaba. ne ala ye n ka kitabu di jama min ma. illa min ba'di ma. k'a kɛra fɛn tɛmɛnen kɔ. ja'atuhumul bayyinat. bange nani kɔ o ma faamu nani kɔ o ma o sɔrɔla ka ban ni ala taara. mɛ n mako bɛ aya min na ka ɲɛ wele ye dugumata ye. wa ma umiru. wa ko kiraden ninnu o ma maa si yamaruya. illa liyabudu laha. ko fo ka kɛ ala ka jɔn ye ka sɔn ka ala bato. de b'an ka karamɔgɔ bɛɛ a bɛ nin de la yan. n'o tɛ ni diɲɛ nafolo don walahi karamɔgɔ ti sɔrɔ min bɛ se ka nafolo mara k'a bɔ. ni diɲɛ minɛn lɔ don mɔgɔ fana ti sɔrɔ min bɛ tɛmɛ a kan fiyewu. a ko an ka ala de bato an ka kɛ ala ka jɔn ye. wa kiradenw y'o min kɛ k'a y'o kɛ. mukhlisina lahu diina wa a y'a kɔnɔ bɛ diinɛ na ala ye. o nafa. ka kɛ maa tilennenw ye ka bɔ jɛngɛ bɛɛ ma. wa yuqimu salata. wa a y'a ɲini ko an ka seli. diinɛw y'a fɔ cogo min wa a nana ka n'a fɔ ten ne.
Wa aw be karamɔgɔw kan mɛnna ko seli tɛ fɛnba ye ko an kana kiriw nɔfɛ ko an ka taa jugu kɔ. O y'o fɔ. Ala y'a fɔ Kuranɛ na. Naam. Ne Ala ye seli jigi k'a d'aw ma. Tanha anil fahsha'i wal munkar. N'i ma seli jogo t'i ɲɛ. Fiyewu. Ne yɛrɛ ko jogo fɔra ko seli ma fɔ. E bɛ fɛ ka mun de fɔ ten? Ka gɔnɛkala bila woto place la. Ka woto ta ka bila gɔnɛkala place. O sen tɔgɔ. Mɔgɔlo. Kosɛbɛ. Cɛ an ma kalan sa. A ye na an k'aw kalan o de ka fisa. Naam. Wa zalika wa yutu zakata. Wa ko ka jaga bɔ. Wa ni diɲɛmɔgɔw ɲininka kɛnɛ kan yan. Jɛkulu jumɛn bɛ yen? Minnu sinsinnen bɛ ko Ala ko baara. N'o bɛ jaga bɔ. A tɛ yen. Bobo yan. 200 dɔrɔmɛ 5 yɛrɛ o ma kɛ. Fiyewu. Diɲɛ bɛɛ. A fali karamɔgɔ n'u si ta. Fiyewu. Bɛɛ tɛgɛ jani bɛ k'a minɛ de ko a ka ju. Seli ye wajibi ye cogo min jaga ye wajibi ye ten. An ka karamɔgɔ y'an kalara ten. Wa anw kɔni bɛɛ b'a kalama. N'a donna ne tura an ka wajibi la kasetu a b'a mɛn. A b'a fɔ de a hali ale yɛrɛ b'a ka jaga bɔ. Bɛɛ tun y'o seereya ye. Wa ni mugan dira e ma 2 don ni tan dira e ma 1 don. Kosɛbɛ. Ni dɔrɔmɛ 1 dira e ma ni cogo ma sɔrɔ la sa alhamdulilayi e ka to n'o ye maa ti dɔrɔmɛ fɛ. Dɔrɔmɛ 9 tanna de y'a ye. Mɔgɔ min sera ka mɔgɔw yamaru ka bila u kan o tigi bi yɔrɔ jumɛn o ye mun ye a bɛ fɔ de ma rasulun minallah yiriden dɔ de ye ka bɔ Ala fɛ. Kosɛbɛ. Zalika dinul qayyimat. Wa a bɛ fɔ diinɛ min ma ko a tilennen bɛ a filɛ. Wa a bɛ jama jumɛn na ni CCT tɛ a y'a fɔ a bɛ min a tɛ diɲɛ bɛɛ a fila tɛ hali Makankaw bɛ jaga min kɔ 200 dɔrɔmɛ 5 don. Kosɛbɛ. 9 tannan tɛ. O m'a sɔrɔ. Seli jaga o 2 de fɔra. Naam. Cɛ min sera k'o jira anw na an b'o bila o yɔrɔ la. Kosɛbɛ. Ala tilara k'a fɔ Tawureta kɔnɔ ko n bɛna taamasiyɛn dɔ di aw ma a ye to k'a kɔlɔsi n'aw nana sɔrɔ mɔgɔ min bɛ kuma min fɔ n'a y'a sɔrɔ a bɛ kɛ sera reconnu comme véritable employé de Dieu. A tigi na dɔn ko de ye Ala ka mɔgɔ cini kɛrɛnkɛrɛnni ye. An ka karamɔgɔ a ye gbɛrɛ kɛ kɔnɔgbɛya don an b'a fɔra ye a ye na n'a ka d'aw ye a y'a bonya n'a yɛrɛ man d'aw ye a y'a bonya a kana dɔgɔya n tɛ fɛ o kuma yɛrɛ ka bɔ n da a ka se aw ma a yɛrɛ kana miiri yɛrɛ aw kana jɔrɔ n'a ye yɛrɛ a ye na Ala ta in ma a ye na CCT ma lahara an bɛ segin kuma in kan dɛ Ala ɲɛkɔrɔ ko an y'a fɔ aw ye tiɲɛ an tɛ se ka kuma kan ka ban fitinin le an b'a ta parce que waatiw bɛ taara kosɛbɛ an n'an ka karamɔgɔ ye kɛnɛ sɔrɔ ne ye Elhaj Abdulayi Watara n'o y'an karamɔgɔ yɛrɛ ka den ye an bɛ Ala fo an bɛ Ala tanto an bɛ Ala waleɲuman dɔn kosɛbɛ wa tilka hujjatuna atinaha Ibrahima ala qaumihi narfa'u darajati man nasha inna rabbaka hakimun alim. Ne Ala ka ta dodo a filɛ de ye n y'a ta ka di Dabi Burama ma a ka mɔgɔw sanfɛ. Ne bɛ mɔgɔ dawula kɔrɔta ka tɔgɔ di mɔgɔ ma ka sanga di mɔgɔ ma min ka di ne Ala ye ni min kanu b'a kɛ. Kuma in bɛna taa ban min wa wahabna lahu Isaka wa Yakuba kulan hadayna ko ka jigin kosɛbɛ. Nabi Burama den Isaka ani Ismaila Yakuba ka sɔrɔ kana sɔrɔ Isaka fɛ Dawuda Sulemana ninnu bɛɛ bɔra Ala ko wa kazalika najzil muhsinina ko an bɛ mɔgɔ ɲumanw sara anu mun ye kalandenw ye anu minnu ye kɔmɔgɔw ye anu mun y'an karamɔgɔ kanubagaw ye n'anw ye nin ɲɔgɔn sɔrɔ an cɛla an kan k'a fɔ de alhamdulillah Rabbil alamin. N'o tɛ jigitigɛ ko don mɔgɔ ma sɔrɔ na ne bɛ ka kuma ko ma yɛrɛ o lɔnnibaga ma sɔrɔ Ala ti sɔn la wa kazalika najzil muhsinina an bɛ ɲumankɛlaw sarata a ɲuman dɔ sigilen belebele ka belebele dɔ a bɛna da don su in na siga t'a la jɔminɛ su in na jɔminɛ kalan kɛra salon a leçon dɔra a ma ban fiyewu a kɛra film ye film min tɔ tora Buramicɛ ni Bandicɛ bɛna ɲɔgɔn faga yɔrɔ min su in na an bɛna ale filɛ an bɛ s'a ma n'Ala sɔnna Giden damani tutora a bɛna to giden damani na ka taa da ye jɔn minɛ nana cogo di jɔn minɛ bɛ kɛ cogo di jɔn minɛ yɛrɛ baara ye jumɛn ye mun bɛ k'a kɔnɔ mun tɛ kɛ a kɔnɔ
yala ka taa tundu fɔ ka si a bolo k'a bɛ kɛ ka ɲɔgɔn bugɔ ka ɲɔgɔn tigɛ mɛ la jɔ mɛnɛ dabɔra o kama wa a bɛna n'a faamu n'a ye sɛniw ta su in na Iran jamana kan ba muru belebeleba walayi mɔgɔ de b'a minɛ k'a ɲɛ tugu k'a kɔ bugɔ n'a ye k'a joli jigi ko parce que Seydina Ali ka dencɛ Asan ko y'a kun tigɛ ka bɛn nin waati nin ma n'olu fana bɛna jɔ minɛ ko kɛ olu m'o ta kɛ Ala ta ye tugun dɛ o y'o ta kɛ dɔ ka revanche de ye o bɛ dimi bɔ n'o ye donc n'i ma kɛ ten ka ban a kɛra ko bɛ ca Ala mɔgɔ ye o kun o kɔ dɔgɔtɔrɔso bɛ fa ko place tɛ sɔrɔ o jɔ minɛ tɛ olu ta man ɲi a bɛna n'a kibaruya faamu sisan wara an bɛna na sira d'a ma a bɛna tɛmɛ ni wajibi ye ni Ala sɔnna jama kana kɔrɔtɔ inshallah an karamɔgɔ bɛna na a sigiyɔrɔ de ye tan yani dɔɔni n'a waati sera baama minnu bɛ yan u bɛna taa nɔfɛ ka na ni kalan banna min b'a fɛ a bɛna n'a fɔ an ye wara an bɛ dugawu kɛ an ka karamɔgɔ ye a sigira ka ban a bɛ fɔ fɛn dɔ ma ko esprit saint ni sanu ni sigira Ala ka kuma kan tuma min na ni kuranna lo dɛ Ala bɛ esprit saint jigi ka bɔ sanfɛ k'a don i la Ala ka esprit dafa ni don arasu in na a bɛna nin min fɔ Ala k'a nɛn labilara a faamu ko ɲuman Ala k'a d'a ma an b'a bɛɛ fɔ an bɛ dugawu k'a bɛɛ ye Ala k'o si sabati Ala ka kɛnɛya d'o ma o fa lɔra yɔrɔ min Ala k'a to ka tɛmɛ o kan pewu parce que Nabi Ibrahima cɛ nɔ ale de y'a daminɛ mais denw nana bɔ Nabi Ibrahima na karamɔgɔcɛ o ye ko kɛ Nabi Ibrahima yɛrɛ ma min kɛ mais yiri juba ye nin de ye o de tɛ fitiri waleya o la an bɛ dugawu kɛ a ye kalan in Ala k'a tɛmɛ cogo ɲɛ a faamuko ɲuman Ala k'a d'a ma minnu kɛra sababu ye k'a sigi an tɛ se ka sigi n'an ma dugawu kɛ o ye an bɛ dugawu kɛ o ye diɲɛ ko bɛɛ sababu de b'a baara fa k'olu se sababan fatabilu asbaba ni ko ko daminɛna sababu min na n'i ɲinɛna sababu in kɔ ka kunnaja minɛ perdu wara an b'o fo lɔgɔra mɔgɔw a fara majlisi yɛrɛ bɛɛ kan association yɛrɛ complet an ka charge président Abiya a ka bonya baara Idriss Sanye président national o fana bi yan a ka bonya baara Adam Fofana an ka charge président Dankan Idriss Dabre a ka bonya baara Seydou Lamzana Abiya a ka bonya baara ko a ka to ka san kaba filɛ ala alu mɔgɔ fila a bɛ to ka filɛ kɛ sanfɛ a ye fana yara ka minɛ a bolo fo kalan in ka ban n'an tilara hali n'an ma so sɔrɔ sa n'an nana baasi foyi t'o la wara an bɛna filɛ ka bi taa kuma in sosore yan ka sira di an ka karamɔgɔ ma a ka tɛmɛ ni wajibi ye sɔli ala Muhammad la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah ami ala tanu suina. Naam. Woto kalo bo la soya. Atle muani sheri. Oui. Samba fla ani muwa. Naam. O yan so bo la so. Okera. Yegre plateau kan. Kosobe. Donne Signimbé CCGT Comité culturel de la génération des 3 testaments. Oui, mana atobukan yi. Arabukan jama'atul ijtihad salasal ajyal. Mamu mi kitabu sabakan. Lahiri koro ani kura bɛɛ lajɛlen
jɛkulu min ka taabolo ye o ye kosɛbɛ olu mɔgɔ de bi yan ka bɛn jɔmɛnɛ ma naam o min wulila ko ashura o ashura o ye arabukan ye jati ko su ka tantanna kosɛbɛ jɛkulu yi ɲɔgɔn lajɛ naam ko bɛ fɛ ka ashura ɲɛfɔ mɔgɔw ye mun de ye ashura ye kosɛbɛ o la k'an to o sigira naam an bɛ dugawu kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ye an ka belebele kosɛbɛ komi an ka kudaw tɛmɛna kuma kan sisan cogo min na ale min ɲɔgɔn ma ye a ɲɔgɔn sɔrɔ tɛna kɛ fana na inshallahu fo n'a sɔrɔla an y'a ladegele jati an bɛ dugawu k'a ye o kantan ale min sera kɛra sababu ye k'an bɔ dibi la ka na an y'an yelen na kosɛbɛ an bɛ dugawu k'a ye a n'a kan kan a sɔnna k'a sen bila kiraw sen na naam ani a sɔnna ko nin diɲɛ in sigi ale b'a kɛ a ma ko tɛ foyi la jati ko ale b'a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka lahara ɲini kosɛbɛ a sɔnna ko hali n'ale bi sa nin diinɛ in ka la kɛnɛ kan kiraw y'a bila yɔrɔ min n'a tun datugura fo ale k'a dayɛlɛ cɛ min sɔnna k'o kɛ an bɛ o cɛ in kɛnɛ nin y'a ta kɛnɛ de ye jati a t'a lo an bɛ foli d'a ma jati anw b'a ye farikolo la le k'a wele ko Sheikh El Haji Hema Jafa o ye farikolo ka weleli ye mais anw t'a dɔn nin na ayi n'a sɔrɔla an tun b'a dɔn nin na n'a sɔrɔla burukinabew tun b'a dɔn nin na n'an tun b'a dɔn fɛn min don esprit min don walahi a tun tɛ kɛ nin cogo in na a kɔni esprit farikolo ta kɛra diɲɛ dugukolo in kan ka se ka manifester ka kile 313 ka baara ɲɔgɔnna yira anw na esprit de na farikolo ta k'a wele ko Sheikh El Haji Hema Jafar Watara an bɛ tulon na n'o esprit le o la an bɛ kɛnɛ in d'a ma ka foli d'a ma ka dugawu k'a ye a ka dugawu kɛ anw ye kɛnɛ ɲaga kɛnɛ de o bɛ ten ashura anw y'a mɛn ale fɛ mɔgɔw ye ashuraw ta ko jɔmɛnɛ dɔ bɛ ji bɔ ɲɔgɔn kan dɔ bɛ ɲɔgɔn fili ɲɛgɛnji la ka nɛnɛ kari ɲɔgɔn na ye dɔ bɛ ɲɔgɔn bugu ka ɲɔgɔn mandimi nin bɛɛ b'a la kosɛbɛ mais n'an donna kitabu 3 kɔnɔ fɛn min fɔra jɔmɛnɛ na mun de ye ashura ye su ka tantanna mun kɛra o kɔnɔ cɛba joli tɛmɛna mun y'o sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ n'o fɔ mais an bɛ foli di fɔlɔ Seyite Jamakuru bɛɛ lajɛlen ma a karamɔgɔw a kalandenw an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma minnu ye a lajɛ ka se ka nin kalan organiser an ka foli b'o ye kin minnu sigilen bɛ bɛɛ ye dɔ di ka na kalan organiser an ka foli b'o ye lɔgɔfiyɛmɔgɔw olu y'a ɲun kalon n'a ye o bɛ jagora ala ka jago jagora mɔgɔ min y'a laɲini ko ala ka diinɛ in ka la kɛnɛ kan an b'a ɲini ala fɛ ko min b'a bolo ni ko ninnu dogoni bɛ a bɛ fɛ ka la kɛnɛ kan ala ka la kɛnɛ kan fana mɔgɔ min y'a laɲini ko an ka sigi ka ala ka kumakan fɔ ala mi deli ka kow fana ye ko ka kow fana basigi minnu y'a laɲini fana ko yelen ka kɛ nin yɔrɔ in na an ka se ka yeli kɛ ala olu fana la kɛnɛ kan ka yelen d'o ma mɔgɔ o mɔgɔ ka dɔrɔmɛ kelen donna yan hali ni a ka wari ma don yan ŋana ɲumanya siri min kalan in kɛli ma ala an b'a ɲini ka hɛrɛ kɛ o ye an bɛ ala deli a ka lɔnni di an bɛɛ lajɛlen ma kɔrɔnɛ in ka se ka ɲɛfɔ an ka karamɔgɔw bi yan dɔnnibagaw bi yan an bɛna min fɔ o b'a dɔn an bɛna min fɔ n'a jɛngɛra o bɛ n'a laban o la nin su in n'an sigira an bɛ foli di faamaw ma jamana faamaw olu min bɛ kan an kɔlɔsi an bɛ la ka sunɔgɔ o bɛ taama k'an to a bɛ sunɔgɔ la an bɛ foli d'o ma ko ala k'o latanga ka ala k'o latanga k'o lakisi o jugu tɔɔrɔ ma
on sabe tonton na me amalo ko ala sona ma mo do biya olu nyeke sai sangi gela titeme Jati o ba mere ka loy. ashawri su aka bonye bara O ka mo bara de. ajina aka bonye O bara fana ka mo bara ko sarabe. ora Kalban bo mai. jamana famau abi bara mina bara in kai Jati wajibi lo ni sai te bora ka duwo ka awe ko sobe. ka duwo ke jamana president fana ye ko jamana nyemmo ko hakili sigi ka jamana in dirige bil adli an ka se ka taa o kuma na election na Jati aw kana jamana in talon te ai an b'aw fo o kɛra ka president yɛrɛ fo rock Jati kuma caman fɔra a ma ma y'a ku dɛ kosɛbɛ olu y'i jamana ɲɛmɔgɔya ye mɔgɔ b'i nɛni ne kabila mɔgɔw ɲɛfɛ fo k'i nɛni ne cɛw ma kuyira fo k'i nɛni n'i k'i tuna k'i ko fana filɛ i ka baara ti ɲɛ dɔn kɔni president rock an b'a fo a bɛ fo ko ani baara ani hakili sigi Jati maa min bɛ kina nin wa president sɔrɔ kɛ kɔni n'o tɛ n'o y'a sɔrɔ o fana bɛ min kɛ ka jugu nin ye don kɔni o b'a nin n'a bɔra don na olu ma sɔn est-ce que jamana e kelen de ma sɔn bɛɛ de ma sɔn wa o rɔ k'i baara kɛ a y'a kɛ i baara min kɛ n'a fɔlɔ sera a bɛ lɔn Jati jamanadenw bɛ na la i baara min kɛ kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ president ye o bɛ kɛ n'a sɔrɔla kalafili min bɛ nin na tuguni ni kalafili n'a kɛ ka sigi ala k'a sigi a bɛ mɔgɔ min bɛ se ka jamana nin k'a dirige hɛrɛ kan ala k'o sigi an kunna mɔgɔ bɛna jamana nin ben n'o de b'a kɔnɔ ala k'a ben kabini yɔrɔ jan kana se president seli yɛrɛ kɔrɔ ka se lafiri kan o la sɔrɔsiw polisiw kɔrɔ bi kelen-kelen bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ ko k'aw fo k'a ka dugawu bɛ aw ye kosɛbɛ jamana president ko k'a fɔ ye k'i ka hakili sigi ko ka baara kɛ ko ka dugawu b'i ye Jati ko i ka nin ko in i ka organiser fo élection na kosɛbɛ burukina ye dugu min ye bi layiki lo selibaga selibali kɔndɔrɔ sobaga sanɛmɛ minɛbagaw y'a faamuya dɔrɔmibagaw a fɛn kelen-kelen bɛɛ an bɛɛ bɛ se ka k'u ye burukina kɔni yan Jati an dangutugu baara n'i bɛ seli i ka seli kɛ n'i b'i ka jo sɔn i ka jo sɔn n'i bɛna min kɛ o kɛ mɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ badenya min na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ o de la kosɛbɛ o de ye kojɛ sosiyali ye an ka ɲɔgɔn minɛ o la dɛ n'aw sigira an k'o fɔ jamanadenw ye ko an ka tigɛ ɲɔgɔn bɛ an ka baara kɛ a ye sawulima dabila ni nin diinɛ ye ni nin diinɛ ye a y'o to yen kosɛbɛ an ka jamana le construire ni jamana construire la sama bɛ se k'u ka baara kɛ chrétien b'u ka baara kɛ min jamana ma construire misiri bɛ se ka seli wa église bɛ se ka gosi wa a ye jateminɛ kɛ jamana faamaw ni jamana faamaw ni tɛ silamɛ ye chrétien ye t'i ka bibulu filɛ mun fɔra ɲɛna kɔrɔna filɛ mun de fɔra e fana ɲɛna an bɛɛ ye mɔgɔ kuturu kelen mɔgɔ fasugu kelen de ye mais mun bɛ burukina yan n'a bɛ se ka kɛ kɛlɛ ye o ye jugement de ye an ka lajɛ an ka justice an k'o bila normal la ni jamana wari don n'i minɛna hali n'i ka bon n'a sɔrɔla min de fi constitution kɔnɔna na n'i m'o kɛ n'i minɛna i bɛ juge k'i datugu o la an bɛ to yan an bɛ ala deli n b'a fɔ rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani an yafqahu qawli ayu harabu fa'ati abdaka kalban fahiman li ahkum ala shabika ne o dugawu kɛra ne ko amin an bɛ dugawu kɛ président ni ye don an bɛ dugawu min kɛra de Sulemana le ye dugawu in kɛ Sulemana lu mana sigilan kɔnɔna na a ye sarakaw bɔ a ye baw faga ka misiw faga ka sagaw faga ka fɛn bɛɛ faga waa kelen kelen k'a bila a tilara tuma min na fɛn o fagani kɔfɛ a ye kingiri ban fo ɲɛfɛ a y'a tigɛ ja a ye dugawu in kɛ a ko ala maa ɲini i fɛ ne min y'i ka jɔn ye hakili d'u ma hakili min bɛ se ka kɛ sababu ye n ka kiri jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ n ka kojugu bɔ koɲuman kɔnɔ n k'a fɔ jamanadenw ni ɲɔgɔn ye le roi Salomon ale ye dugawu in kɛ bibili kɔnɔ donc président bɛɛ ka dugawu le ye nin ye لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك عظيم هذا أقول ألا جوكرو باي فلاني دومي سكا كمون نيو تشيري جوكرو بيبلي باي ني أراك دمتي
rabbi habli hukman rabbi jidni ilman kira na kira fana yo fo o ramini duwo in ka fo président ye no sigira président ra no yo tigala livre ko be kali o kani duwo in ko kono ka juge ka ko mo juger normal la ko sobe amo le fait ora bisu nga kala salo antu ya ta atuma ban mule ashura yi mule kera ashura kono est-ce que dunu folo wa nyongo mbolo wa jibo nyongo kanu wa est-ce que o seri nga kun kel kolo doyi ala mereka do radio raw ko ala ko ngala yawo fuka ko le ya fuka wa fale na be jibo azimi ko ni jibo azimu no fle ka ko mana ashura le kan ko parce que ko o sen ni na fuka ko le kera wa fale na be jibo azimi mi ka ko no fara tinde bi kala mo no he avec kuma fm na radio ra era ni ala ke ayan bormo nyoko ma karamo ke lolu fara to kuma nyimo fo era ni ala ayan bormo nyoko ma ora ashura femiye shuka tantana ko sobe seyete bina kuma au fara sana karamo bi seya na sereya min tora bino bo nyona amata juma ga fle wati buta abata suratul fajr alif le folo mesela ngata o kan aw ma dalu yi femi ya nyolo fa nyina o seyete dalu le barado akone o dalu kala ngafo mo wonyina cool ni haimuna dogoshi abata gongol muhammad afo ya ahlal kitab hey akida mutu digaw now lastum ala shay'in ko awti bara faylira fay degele awtara jedo ko ka hatta tuqimu tawrata fu wakati mina naw sona ka torata naam wal injila kal injila ta evangile wa ma unzila ilaykum min rabbikum ani femi ndira ka di awma ka bo awti ala yoro nayo ta wakati mina do dit aux gens du livre, vous ne vous appuyez sur rien tant que vous n'observez pas la Torah, l'évangile et ce qui vous a été révélé par votre Seigneur. Surat la table servie, 5e chapitre, verset 60. Donc, Allah me yoro ina rola ko jabura ta fa kala jabura faraka lokala to daba budaba mo lo ni kunna kakala ami duwo ke ala ka ambition sunu ba telephone shema jati ame karamo ke sunu ba telephone shui ala ka kishama jati sunu ba telephone ana sirifu na ala kumana ya naam ala bi jabura lo ini jabura yere korolo c'est dire ni ko jabur et to le arabu kanan karamo mina fo ni ko jabur ko gafe juburu jabur ko gafe et tout le long atalo mingo ko ran jabura le ala daba abi famu ko jubu nabi dauda nabi sulemana ala yi dugo min doma no yo dugo ke o dugo wala ko jabura ku gafo mi ya sebe dugo nunu ala le alla onne kuna par esprit sur la loi ta kono sharia fidele ta kono jabura est secret les 150 sommes de David mais 151 sommes le hein jabura bi be mana sura keme ani sura bi duru ani kelelema mais sura keme sura bi duru le bikir nga kala awbolo akelena ni secret le wole asuba yoro o te awve o te abi Allah akbar jabura secret lo timba ko nye timba ko dla ka mo ma ko nye ka ma ko dla ka mo ma ko sakabri yoro jam jati jabura eto le long loi ta kono ay sele ay su ay jaga boti jabura kono nyabe ko jabura ko gafe mi sebara ni dugo lo o dugo be ngam go haraki ka mo ke di jabura lo kala ma tele sona sumur banila ni ko jabura gafe juburu gafe olo nabi dawda ay dugo min ke na segna jugo bolo ay dugo min ke ala dugo jabi sulmana dugo min ke ala dugo jabi o dugo le sebera secret wolo secret belebelo le ba kono loi ta kono ala e loi kitabu le fa onye kan wota sharabi yoro munna les 10 commandements
ala ulu fo kan ngulu le e de la fanga lo ke jabura faraka e kila ko na la folo er mo kala do ay kuma korose he sete ni songo si yoro ja he sete mo on tim mangana ni mo ye on tim mangana ni mo ye na ya anta fo ami dalu yira noir sur blanc ko sobe asana mi yira ire bi takala ni ma so sansa iba ma mi yoro mi be tan segrale jati iba segara yoro la le ay bita ile de ni nana yoro la ke tu mason ele ki mason anya fuga ba nele mason ele bina no fe ke mason ele bina e siga no ka dawara shiro ele bina no fe ke le mason agara mo nene ka so ya ini fo nana ayi ni jati abike tire sete akona sarande antum la ala ul awle korotan no jati awle ka bli jebi be sara awle nye ko sobe awan ni ki be sete nyu ni sera ka nyu ife mba nyu ni ba se ka nyu kana mo che e kuma la ko no fo awani ya nyu ni ma sigi bora e ka fonte buda be farande Allahu akbar ka sete nyu akoro ko kana mo che ada nanga ashura e mi fa ka fo ko ye ko ka lo ko ala kitabu sa mo fo ya ko sharia bala ko no jati Jabura Bible ko ni ko Bible la Bible ensemble kana ka ya fo ya ensemble la Bible kila mo breka kuma ba ko no jati ni ko la Bible kila mo breka kuma ba ko no kila mo be wala Bible la Torah de Moïse évangile de Jésus-Christ abeba ko no ya famia me kila mo ke besa wala ko be ba ko no ko sobe wala kuma ko Bible Al-Kitabul Muqaddasa la Sainte Bible ya famia mais ne bena burga ba woni ngao ko libru to aw bolo to bena saka kere c'est chrétien moi je suis musulman j'ai la Bible j'ai le Coran munami kere akele mai moi je vois pas munami kere ay jomo ni ngade akoni tu es ministre et chrétien tu es ministre et musulman tu as le Coran et la Bible mais mouli bina vous l'avez kele la parole de Dieu se trouve dans ce livre là la parole sainte les livres saints monsieur tu es saint il faut regarder dans les livres et pardonner akaka yafa nyoma ni awma yafa ni awma yafa awti alaka ni senu soro aw alaka arjina ta soro chrétien islamien fait ni ma yafa kene la sege hal politique so nga yafa nyoma jamana la la na so la bi jamana de mu fe ni jamana nyega di awye mo bi la président ka bawo aw fe nga tri de mais vraiment félicitations tu as gagné mais vraiment on va travailler ensemble c'est ça la cohésion mais ayela ka bawo e be bala ki di so ko sortir marché nga cheni sortir marché ni blai sortir marché jogo di mana tu dois sortir que tu vas marcher ni mo marché bi te muso juge o fana marché de ni marché ka bo salon na le ka ta tamoro la ka ta do o tamadin ne ko marché kuma sortir marché ay bo ni nyoma ka barake po mi fo mo fe aya tu ni mi dan kasa vraiment ini dan alhamdulillah anga barake mma ko be ka hakilila do dum nga barake ne o le be kele nyonya ye ma yi de ki fika buga be jabi yi de nga be ba buga be burkina bew aw lahara ko ni aw gar ne do ne ma tara abu ko le do ne ala jemi wula aw fe ya kani dine ma fo aw ye ka noro yira alura ka aw bla saka tare arjen dara aw tra sa abul babro ka aw ti so jette grande kera jati ma aw ti so jamele ka de aw ye ko ni ala ka aw man jiga kono sete ko ni kurum wula sete tara ka ba atara vera karamo do anga asura ko nana sotul fajiri ta nga fle wal fajiri ala kuma Muhammadu fe ni ya yamina aya ka saka ngati bela jeni asura ka lili le ale dati ako Muhammadu mi mani fajiri kene wala yalin ashrin mi mani shu yefana shu mi tanaye ko do ba kono do azuli ba kono amana kwansan amana kwansan de mi mani fajiri kene fero ba kono na me ko bi yiro bi jigi mi mani shu tantana fana ye
fena bo fana kono non aba kono e moli ne ga sultanaw fena do ba kono jati mais aw ya fili sidara ya ta kosobe ka jomane lala ka bunye ka gurni garani girum bela jeni kara ami tawlela ka so normalement na shuyi sira agi na beno le fa ka saraka o bo ka mo so dumina ka hina nyona ka nyo hakiji ala ko kuma na ka ke ko chokoyira ka che kuma mu temena o temena ko mi yo so ala ko la ko lakale nyo nyi ka hakiji so ka barake ko sobe o ke ngake do kone no ta fi dilman de mi le balon jomena shu da de sara wati mina ko iga dumini ke ko ka fadde de sino wi ni peze no yi peze ni magili ya ko betani ese dese ka wuli de sorora fi dilman de mi de al tugla dile maro bi tobi bashu bi tobi sadu bi da show bi fa de ko be am de ko be la de datim de ko no fara mina dumini ke amo be fle o be don don ni mo ara me anna isa o be to o be borala o borara re akara guru ni ibita guru na buda ko mabanyo bebe ba buda ko banai ala ko bla rasta akara buda ko le c'est de faka segine aw ye ko fe karamo ay asura préparer hal 31 décembre ay préparer ka wayu ke mo ye 31 haramé han mo mi afete haramul ala mais fati long aw ma wajulu organiser aw ko aw dum kana boka ta ko gunda kerola mais na soro wajulu organiser ni bewo est-ce que adi ñoo soro la ka ala ko fuma fo wa ko sobe aramera de rojma ile traje aramera rojma le ko be lomi ala hal no te lotimia ko ta ñoo ñini ala hal no te ñoo ñu gera o be ñoo ñu gera e traje ma so ñu gele kera ay sabali ay ñini akadla karamo ako kwale bi ala kirama ni fajiri kire ani shuka tantana amo dolela shuka tantana mune kira kono kiramo munu nana munye o soro akono salon an sira kiramo do ka makama femi o soro akono nga nyina to min tora amole faraka muyo soro sunu nun kono mun kɛra o la anw yɛrɛ k'a mɛn ka sigi n'a ye ko an ta bɛ na ka sigi n'a ka ɲɔgɔn bɛ se ka anw yɛrɛ fana sɔrɔ sabu a ka bɔ ala ko la wa shafi wali waatiri ani siburu dɔw minnu da kɛɲɛ bɛ ani minnu ma da kɛɲɛ a bɔra o de kan dɛ siburu dɔw bɛ yen olu y'i tan ye dɔw ye 9 o kumana a bɔra o de kan dɛ ka yɛrɛ ko fɛn min ma dafa kuma dɔ b'o kɔnɔ ala bɛ kumana o de kan père et impère a tɛ gbasan dɛ o sɔrɔ ala k'i ma ko jaga bɔli jaga i y'a faamuya dɔrɔn tan t'i bolo wa yala a dafa n'o dɛ a ko i bɛ dɔrɔn kelen bɔ ara a bɛ kɛ impère ye kosɛbɛ parce que munna anw min bɛɛ sigilen tɛ an bɛɛ wo ye wo 9 de jaate a dafalen wo 9 de b'aw bɛɛ la dɔ i ka kan k'o dɔrɔn 9 de dumu wo kelen min tɛ ka kɛ 10 dɛ i tɛ se k'o dumu dɛ o ye ala tale ye parce que alahu samadu o tɛ ala kara kosɛbɛ dɔrɔn kelen ye ala tale ye mɔgɔ o mɔgɔ tɛ jaga bɔ lahara lo bɛ ɲininkara jaate فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة نقول مشركو حاجة صلى الله عليه هل نبي سلم مصر لا ibi si misiri kɔnɔ ibi kɔrɔla lɔnfin kun ka ci ka taa ɔrɔla injili bɛɛ lajɛlen lɔn ka ban pewu kuma ka di da miniti jaga bɔra k'i musiriku le ye jaati a kɔgɔni est ce que i b'a lɔn k'ala ma ko bɛna lɔn mɔgɔ min jaga bɔ hali n'a ka sɔli ma dafa ka ɲɛ kosɛbɛ parce que a bɛna taa mɔgɔ mun dɛmɛ n'a olu bɛ seli o mais e bɛ seli misiri la kɔrɔla lɔnni b'i la injili tara bɛɛ lajɛlen lɔnni b'i la mais e ti jaga bɔ k'i musiriku le ye jaati bugu karamɔgɔ a ka jaga bɛ min olu t'a di dɛ a b'a minɛ k'a kurun le fulukulaw a wa k'a ye musiriku le jaati o kumana ala kumana su tan kan o su tan kɔnɔna na min kɛra nabi ayuba la nabi ayuba Job
amana filɛ mun y'a sɔrɔ sutana kɔnɔna na ayiwa a ka histoire ye mun ye mun kɛra jɔmɛnɛ na mun ye jɔmɛnɛ y'olu fɔ ye mun ye jɔmɛnɛ ye ko minnu kɛra cɛbaw la ni k'o jarabi fo ka t'o se o kuma na ala yɛrɛ ka weleli ma a bɛ bɛn su ninnu tantanale ma olu bɛ lakale aw ye an karamɔgɔ taa ni farasɛ kalan sanjitugu a sigi ni miyan kɛ par l'aube par les 10 nuits par le père et l'impère surat l'aube chapitre 89 verset 1 à 3 et puis de Job 1 verset 1 à 22 nabi ayuba ka to ala ko ka daye ala y'a to nin bɛɛ la ka ala jarabi ka filɛ n bɛ fɛ ka min fɔ aw ye aw yɛrɛ k'a lɔn ko aw bɛ to ala ko la ala bɛ n'aw jarabi dɛ ala bɛ n'aw jarabi dɛ ni dɔ donna layɛlɛ la ka ban dɔrɔn a bɛ layɛlɛ fɔra ko tun ka ɲi n'a don layɛlɛ la ko fana to ka cɛ cɛ mɔgɔ ninnu ka fɛn nin yɛrɛ mɔgɔ ko tun ka ɲi mɔgɔ donna layɛlɛ la dɔn ko tɛ faamuya na tuguni e tun bara tun taara o ko de tɛna faamuya ele b'a taara mɔgɔ ye ele min ka sera ka filɛ o cɛ k'a tobi la est ce que ni ko dɔ kɛra a bɛna sɔn wa e sera ka boli nabi ayuba t'a lamɛn ba il y avait dans le pays du tɔgɔ dun ko Job ayuba arabukan na ko Job était intègre et droit ko cɛ in tun ladilani bɛ a tilenni bɛ il craignait Dieu a tun bɛ siran ala ɲɛ et se détournant du mal kojugu tun bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a tun tɛ taa sira ɲɛ nabi ayuba ko bɛ yɔrɔ ni kojugu lo a tun y'a kɔ di a bɛɛ lajɛlen ma il lui naquit 7 fils et 3 filles a ko denkɛ 7 de wolola a fɛ ani denmuso 3 den bɛɛ ye den 10 denkɛ 7 denmuso 3 nabi ayuba tun y'olu sɔrɔ 3000 chameaux ɲɔgɔnmɛ 500 ânes falenmuso 500 et un très grand nombre de serviteurs ani baraden caman tun bɛ ayuba bolo ni nafolotigiya dan ye dɛ et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. A ka dugu kɔnɔ sɛbɛnyanfan fɛ yɔrɔ la nin ale cɛ ti mɔgɔ min tun dɔnnen bɛ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan mɔgɔ tun b'a bonya o b'a respecté nabi ayuba a bɛ siran ala ɲɛ a tilenni bɛ l'homme intègre a bɛ burukina tɔgɔ de ko pays des hommes intègres est ce que tiɲɛ don pays des hommes intègres tiɲɛ don wa l'intégrité du Burkina est dans l'obscurité filɛ dɛ a kana aw nɛgɛ hɛn nabi ayuba un homme intègre taa n'a ye a ko a denw tun bɛ taa ɲɔgɔn fɛ denw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ɲɔgɔn ka so lɔngɔ ni lɔma et donner tour à tour incestin denw bɛ taa ɲɔgɔn ka so bi n'o bɔra e fɛ bi u taa e fɛ sini u taa mun kɛ u taa nisɔndiyaba de kɛ ɲɔgɔn fɛ yen et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux ni dencɛw taara ɲɔgɔn fɛ o bɛ taa fitiri labɛn ka dumuni labɛn o b'o dɔgɔmusow wele ko ka na dumuni kɛ olu fɛ et quand les jours de festin étaient passés a ko ni fitiri lo tɛmɛna don Job appelait et sanctifiait ses fils nabi ayuba b'a denw bɛɛ lajɛlen wele ka na o lasaniya kura ye k'o kurakuraya nabi ayuba n'a denw ye fɛti kɛ n'a denw ye fɛti kɛ ka ban a b'a denw wele ka na o sigi k'o lasaniya kurakura a b'a kɛ cogo jumɛn taa n'a ye puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. A bɛ wuli sɔgɔmada joona fɛ ka saga dɔ minɛ a den kelen-kelen bɛɛ tɔgɔ la k'a faga ala ye. Car Job disait. Sabu ayuba tun b'a fɔra ko. Peut-être mes fils ont-ils péché. Ko n'a sɔrɔ ni denw n'a sɔrɔ u ye jurumu kɛ mana o bɛ kɛ ka fɛti kɛ. Et ont-ils offensé Dieu. N'a sɔrɔ u ye ala dusu kasi k'o to o ka fɛti kɛli la o dugukolo la ma tɛ ala ye. Nabi ayuba tun b'o baara de kɛ. A b'a denw wele k'o sigi ka saraka b'o ye. O mɔgɔw ye burukina yan wa. Karamɔgɔw o ye burukina yan. Hakilila ta ye yɔrɔ nin ma o tɛ o. A wele k'a la ko n ma fɔ a ye. A wele k'a yɛrɛ la i ka taa sira le ye. N'i ye maga min burukina yan o. Ne ka den silamɛ lo a tun ye mɔgɔ min ko a tigi kirecɛn ye a tɛna fura ma. Karamɔgɔkɛ i ma silamɛ yɛrɛ i ka den na kaba fitinin ma. N'o tɛ i ka den wuli to la n'i ye silamɛya yira la a y'a lɔ k'e yɛrɛ silamɛ ye k'a bɛ taa nin sira in de kan den nin b'a lɔ ka taa tugu mɔgɔ min kɔ. I bɛna faga den ma cɛkɔrɔba ko n ta e yɛrɛ man ɲi o
n'o tɛ ni den wulitɔ la e ye den dege ka éduquer silamɛya taabolo la ka diinɛ kuma fɔ a ɲɛna den yɛrɛ kan k'a lɔn ale bɛ taa yɔrɔ min na mais ni den taara duguma wɛrɛ kɔ e ma foyi fɔ den ye den t'o lɔn a kana baga denmisɛnninw ma dɛ cɛkɔrɔbaw kosɔn anw commandé aw ye ko société tɛ cɛkɔrɔba bonya parce que aw de b'aw bonya aw de t'aw yɛrɛ bonyana. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. A ko nabi Ayuba tun bɛ ten nin cogo in na ka ni sariya in bila a yɛrɛ ka so a bɛ nin kɛ sanga ni waati bɛ a denw ye. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant lui. A ko an tora la o sira o sigira don. Lon dɔ ala denw wulila ka na lɔ ala ɲɛfɛ ko bɛ na ala fo. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Shetani fana donna o kuma ala denw cɛla kɛlɛ ko bɛ na ala fo. L'Éternel dit à Satan. Ɲɔrɔ ye kuma dɔ bi yan dɛ. I ma ye ko ala denw mɛlɛkɛw tɛ wa. N ko mɛlɛkɛw don ko ala denw ko les fils. Pluriel le do. O kosɔn ala ko kɔrɔna kɔnɔ ko den kelen tɛ ale fɛ. Mɔgɔ b'a faamuya dɛ. A ko wala dan ne wala dan jara fila de b'a kunna tanmini ni fataha n'a tun bɛ wala don o bɛ dana n'a tun bɛ wala da o bɛ dana a ko wala dan ko den kelen dɔ tɛ yen. I y'a faamuya ko wala dan kɔrɔ ye ko n ma di ne sugandi ko nin ye ne kelen ka den ye ayi abada sabu bɛɛ bɛ se ka kɛ n ka den ye n'i ko dɔ kɛli ye kosɔn ko wala dan karamɔgɔ di nin yɛrɛ kɔrɔ n'i ko wala he ko wala ahadun ala saba don n ka cɛ sabara dɛ a y'a filɛ ka ɲɛ dɛ ko wala dan den kelen dɔ tɛ ala fɛ nin nɔ in na ko ala denw de nana o ka ca dɛ ko bɛ ni ala fo dɔw fana yɛrɛ o cɛla tuguni sitana yɛrɛ o cɛla. L'Éternel dit à Satan. D'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel. De parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce qu'il y a donc Job il y a accroché du golo kanwa comme ma façon de voir. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Alors que je te l'ai dit, à comme moi du golo kanwa comme Job. Quand vous êtes au l'autre limite comme Job. C'est un homme intègre et droit. Alors il y a quoi d'arao? Quand je vais me remettre comme moi me la dire ne pas l'animer. Alors il y a un homme intègre et droit. Alors il est le mafodé. Ko mɔgɔ tɛ dugukolo kan min bɛ ko mun cɛ ni ɲɔgɔn na ko a tilenin bɛ ala diyalen bɛ. Nabi Ayuba ala yɛrɛ bɛ kɛnɛ a ma kutu dɛ mɛ a bɛ taa n'a ye ka filɛ min bɛna cɛ nin sɔrɔ ka bɛn nin su tana ɲɔgɔn na ma. Taa n'a ye. Craignant Dieu. K'a bɛ sɔrɔ ala ɲɛ. Et se détournant du mal. A y'a mɛn ko bɔ kojugu bɛɛ lajɛlen na karamɔgɔ bɛ kojugu bɛɛ lajɛlen na dɛ. Karamɔgɔ bɛ kojugu la dɛ. Olu kɔni. A bɛ bɔ jugu la yen. A bɛ kojugu la. Ne ko bɛ kuma ko a bɛ ko dilan ji duguma le ji kana bɛ sanfɛ ni bɔ dugu yan tɛ wa. Tɛmɛ ka bɔ i tɛ tigɛ ye. Ko c'est à dire anw bɛ kan ka kow dilan de ko ji duguma. Ayi e tɛ kɔn ka fana ye wa. Ji kana bɛ sanfɛ fo ka gosiyalen wuli n ka cɛ bɔ sanfɛ yan. Fo ka na ji sanfɛ. A ko Jobu y'a kɔ ji kojugu kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma. Karamɔgɔ aw ma nin ye wa Nabi Ayuba y'a kɔni kojugu bɛɛ lajɛlen ma aw dun b'a kɔ d'o ma karamɔgɔ tɛ politiki kɛ dɛ karamɔgɔ tɛ politiki kɛ dɛ karamɔgɔ politicien sutana don i boli kɛ cogo jumɛn na i bɛ politicien de ladi k'o ladi mais ale yɛrɛ tɛ se ka wuli ka taa tugu mɔgɔ kelen kɔ ten tɔ n'o kɛra mɔgɔ min bɛ ele kɔ don olu bɛ kɛ ka tugu ale jeli kɔ don a bɛna kɛlɛ don a kɛlɛ yɛrɛ ka jugu. Ɲɛmɔgɔ e ɲɛmɔgɔba a tɛ se ka kɛ dɛ a ko y'a bolo sisan sa taa n'a ye. Et Satan répondit à l'Éternel. Sutana ye ala jaabi ko de. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce que ni Nabi Ayuba ka nafolo bɛɛ lajɛlen banna ka bɔ a bolo est-ce que a bɛna siran ala ɲɛ wa est-ce que hɛrɛ dɔ de t'a bolo kosɔn a tugu bɛ ala kɔ wa. Ne l'as-tu pas protégé lui et sa maison? Ala est-ce que ele ma a kɔlɔsi a n'a ka bon bɛɛ lajɛlen. Et tout ce qui est à lui. Ani fɛn min bɛɛ lajɛlen b'a fɛ e m'a kɔlɔsi wa. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Ala ele y'a dugawu k'a yɛrɛ a bolo dɛ. Et ses troupeaux courent le pays. A ka fɛn bɛɛ lajɛlen dugukolo bɛɛ lajɛlen ta n'o ye bɛɛ kɛ mun ye. Mais étends ta main
ibolo bo akage touche à tout ce qui lui appartient. femi mba fe ala ibolo ba bela jeni ka Et je suis sûr qu'il te maudit en face. ala liya ka nafolo ban abi bayira ki danga mo biya abi silame ala abi sela abi suwa fe bela jeni ke me ne ka nafolo bana ko je ko ala ko di chen ko mo tim war do mo fe ibe mo da sama do mo war bana Obofo. ayu afle ni Akone. je tabe ngana fo ala ko la ka kai me ne ko an mo mo ka sanyi me hotel Oui, c'est bien. ba ko sin mo bolole tanay L'Éternel dit à Satan, d'ailleurs mo sa ko sitana makodi voici ako afle tout ce qui lui appartient. ako fefe nyari nabi ayuwa ma Je te le livre. sitana nya beto ibolo e ala filɛ ka bɔ cɛ ɲuman ba in kɔ k'a jarabi k'a filɛ a ko sitana ma sitana a ka nafolo bɛɛ lajɛlen n y'a labila i ye taa bɛɛ ta ala tun ka mɔgɔ don dɛ mɛ ala bɛna a labila mɛ a bɛna don ɲuman de ma k'a bɛ nin ma wala y'ale la asire Seulement ne porte pas la main sur lui. nka sitana kana i bolo la a yɛrɛ kan a ka nafolo ta Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. o fɔra yɔrɔ min na dɔrɔn ibilisa sinna ka bɔ ala kɔrɔ ye o kuma na mɛ alu min bɛ k'a bɛ diinɛ na o aw minnu k'a silamɛ ye o mɛ ne bɛ na aw ɲininka o aw bɛ se k'a to silamɛya kɔnɔna na ala k'aw jarabi aw bɛ to jarabi in kɔnɔ wa a mɔgɔ man ca dɛ a mɔgɔ man ca dɛ mɛ a ka loko ni ko min kɛra nin cɛba ninnu na dɛ aw de bɛ lakali misi ɲɔgɔn na karamɔgɔ fɛ. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient, nabi ayuba ka dencɛ n'a denmuso bɛ kan ka dumuni kɛ don et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. o bɛ kan ka to ka min kɛ o kɔrɔkɛba ka bon kɔnɔna na Il arriva auprès de Job un messager qui dit, mɔgɔ dɔ bolila ka na nabi ayuba kɔrɔ ka na fɔ a ye ko les bœufs labouraient et les ânes passaient à côté d'eux. a ko misi bɛ kan ka kuma ka dugukolo sogo sigi falo bɛ kan ka to tɛmɛ olu kɔrɔ ka dumuni kɛ don mun kɛra Des Sabéens se sont jetés dessus. a ko sabiyaw olu dugu dɔ mɔgɔw de ye o nana ben i ka misiw kan Les ont enlevés. o y'a misi bɛɛ lajɛlen minɛ Et on passait les serviteurs au fil de i l'épée. ka baarakɛdenw y'a bɛɛ faga pewu Et je me suis échappé moi seul ne kɛlen de kisira pour t'en apporter la nouvelle. n bolila ka na cira fɔ i ɲɛna sitana de bɛ kan ka nin baara nin kɛ a ko olu ma o de la fɔ nabi ayuba ye k'i ka misiw tun bɛ yen faliw tun bɛ yen a ko mɔgɔ dɔ bɔra dugu wɛrɛ la ka na bin i ka misiw kan k'a bɛɛ minɛ ka taa n'a ye k'i ka mɔgɔ bɛɛ faga Il parlait encore a ko a bɛ kan ka kuma wagati la tuguni don lorsqu'un autre vint et dit, mɔgɔ de bolila tugun ka na fɔ nabi ayuba ye le feu de Dieu est tombé au ciel a ko ala ka tasuma bɔra sankolo la ka ben don et embrassait les brebis et les serviteurs. ayi ala ka a nana bɛn wagati min na i ka sara minnu bɛ yen ani i ka jɔn a y'a bɛɛ lajɛlen mugan mun bɛ yen Et les a consumés. k'a y'a bɛɛ lajɛlen jeni Et je me suis échappé moi seul a ko ne kelen bolila n kisira pour t'en apporter la ka nouvelle. na kuma ɲɛfɔ i ɲɛna k'a bɛ cogo jumɛn ok mɔgɔ ka na kɛ ko rtb denw nana ko bɛ fɛ ka interview kɛ o sababu bɔra an fakɛ da n'o ye adama hima ye a sigilen bɛ yan o fana ka contribution ye o kuma o y'a ale fana kɛ sababu ye ka na ni ninnu ye an b'o foli fana kɛ ale ye La ilaha illallah, 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 la ilaha alors asura su kɔrɔ ye asura su o ye su ye su minnu tɛmɛna ala ka kidenw kan
comme y'o sɔrɔ ni ko gɛlɛnw no ni ala ye épreuve mun da o kan o kumana comme y'o sɔrɔ n'an lakalila ala ka livre kɔnɔ olu le lakalila anw fana ye pour que an ka se ka ladege n'o ye o le wele ko asura n'i y'a mɛn ko asura ko tan o le ye asura ye arabukan na o kumana an b'o wele an fɛ ko jɔmɛnɛ dɔw le wele ko asura kɔrɔ le y'o ye su tantannaw na ko minnu kɛra n'a kɛra ko gɛlɛnbaw ye ala y'o da ka jɔnw kan o kumana ko minnu kɛra ka tɛmɛ ni ala y'o sɛbɛn a ka gafew kɔnɔ pour que an ka se ka hakili to olu la o le wele ko asura ko su tantanna o de bɛ kɛ ka olu ni o su in sera normalement n'an y'a lajɛ silamɛw ni karamɔgɔw fɛ an ka kan ka ɲɔgɔn waju ani ka saraka bɔ ka di ɲɔgɔn ma sabu o bɛ bɛn o kumana farafin kalo ka kalo fɔlɔ ma ni an b'a fɔ tubabuw fɛ ko 31 o fɛti bɛ kɛ cogo min na 31 na normalement farafin kalo fana na mois lunaire an kan ka nin fɛti nin fana bonya o cogo la sabu diɲɛ dan bɛ daminɛna farafin kalo de la an bɛ o san o kumana kira an ka kira fatuli ka bɔ dugukolo kan an b'o san 1442 de la an b'o su tanna de la ten o la an kan ka sarakaw de bɔ ka ɲi ɲɔgɔn ma ka dugawu kɛ jamana ye jamana min bɛ se cogo min na ka basigi an ka jamana bɛɛ lajɛlen a n'an bɛ se ka kan kelen fɔ cogo min sabu su in a dugawu ninnu ani dugawu bɛɛ bɛ minɛ a kɔnɔ chrétien silamɛ bɛɛ kan ka seli ani su in na ani ka dugawu kɛ hali minnu tɛ diinɛ foyi la su in ka kan ka saraka bɔ ani ka hinɛ mɔgɔw la mɔgɔ hakili ka to ka to su in na ko nin su in tun ye suba ye min tun tɛmɛna o la sabu n'an ye ala ka livre lajɛ an b'a sɔrɔ k'a fɔ ko danni minnu kɛra ala ka livre kɔnɔ ne ye jeunesse ye bible an b'a ye k'a fɔ danni minnu kɛra ala bɛ danni kɛ danni fɔlɔ bɛ ban a ko su kelen sɔrɔla ani sɔgɔma kelen sɔrɔla abada ala m'a fɔ ko tile kelen sɔrɔla ani su kelen a ko su kelen de sɔrɔla ani tile kelen sɔrɔla ko bɛnna tile kelen complet ma an b'a dɔn la k'a fɔ ko mois lunaire kɔnɔ o kumana a bɛ daminɛ su de la ka jate o de kosɔn a ka kan ka bin su in na silamɛ bɛ k'i nisɔndiya ka saraka bɔ ka hinɛ i sigi ɲɔgɔn na a bɛ seli a tɛ seli a bɛ diinɛ na a tɛ diinɛ na i ka kan k'a sɔn n'a sɔrɔ i ka fisa n'a ye ani ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ denbaya bɛɛ lajɛlen o kan ka kɛ bisu in de la. bisu na a bɛ yen yɔrɔ la wuli ka mɔgɔ ye yɔrɔ la. alhamdulilah an bɛ yan plateau kan an bɛ wele min di jamanadenw ma o ye hali bi o ye collaboration ye la cohésion sociale jamanadenw ka se ka bolo di ɲɔgɔn ma ka o tigɛ di ɲɔgɔn ma komi n y'a fɔ cogo min na bɛɛ ka seli bɛɛ ka dugawu kɛ seli ti dɔrɔn k'a fɔ ko i ka taa misiri la a ka taa seli non hali sigini bɛ seli o ye ka ŋana ɲuman ta k'a sin ka jamana faamaw ni jamanadenw ani baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma pour que jamana ka se ka bɔ nɔgɔ la ka taa ɲɛfɛ n bɛ o wele kan bila jamanadenw faamaw ani minnu tɛ faamaw yɛrɛ ye ko an ka se ka sabali bisu ka yafa ɲɔgɔn ma min kɛra an k'o dɛmɛ an ka mɔli di ɲɔgɔn ma ka baara kuraw daminɛ fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye k'an ka jamana bɔ nɔgɔ la ani an ka yafa ɲɔgɔn ma k'a dɔn ko nin ɲinan ye san ye anw sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ yala est ce que san wɛrɛ bɛna anw sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ wa kamaa sɔrɔ i don bɛ ka dɔn juguya n'e sara n'o ye k'a sɔrɔ i bɛ se ka yafa a ma yala i bɛ taa mun fɔ e tɛ ala ɲɛfɛ jugement long ne bɛ wele bila burukina ɲɛmɔgɔw silamɛ ɲɛmɔgɔw diinɛ wɛrɛ tigiw an bɛɛ ka se ka bolo ɲɔgɔn ma an ka jamana président min bɛ yen an k'a dɛmɛ a ka se ka jamana ye a ka taa n'a ka taa a ka samada dafa a ka di mɔgɔ wɛrɛ ma ani k'a fɔ ko yuruguyurugu min bɛ jamana kɔnɔ n'o ye ko jadisi kumaw o ka se ka nɔgɔya cogo min na an ka bolo di ɲɔgɔn ma ka collaborer ka fara ɲɔgɔn kan k'o ko ninnu dabila ni an ka welelikan ye CET fɛ ka dugawu kɛ jamana bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ o kumana bololabaarakɛla bɛɛ lajɛlen su in ka barika kosɔn. Moi bon ne tɔgɔ ye Abdulayi Hima Watara wajulikɛla CET kɔnɔ voilà ne ye Abdulayi Hima Watara wajulikɛla CET kɔnɔ. Bon a fana ni ce an bɛ dugawu k'aw fana ye ala k'a mɛn baara in kɔnɔna na. RTBD an y'a kuma mɛn ala k'a fanga di a ma ani ka taa yɔrɔ jan tugun an minnu bɛ baara k'a kɔnɔ ala k'aw hakili fana sigi a bɛ bɔ tuma dɔ ka taa yɔrɔ dɔw la bɛnkankɛla minnu bɛ ala k'a kisi olu fana tɔɔrɔ ma jamana in ala k'a nɔgɔya k'a diya k'a bɛɛ lajɛlen to a kɔnɔ ala k'an bɛɛ kelen ma an b'a. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha
bilaye amitani a korofo ye ami duwo ke nunu fana ye o mu me fura ke sababu ye ko ni ngata ro nya ya fo ni ko ni o mana o atebe de o na ba mo fana contribution ke o ye afa ke adama hima sigrimia ko ala ka kuma ka ta ro nya ami ala dili afara ko mo nyini ala fa ka ta ro nya mona parce que ni mo bi o ke akoro be ka ala ka kuma ka me amra ala dili fara amra mi fana fo ala ka to mo be go fana me voilà ha kara mo bismillah. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit Nabi Ayuba chigimi wakati mina wona na faye ko o yaga mishumne kaka falumne amakila udukashi rabbela jinina mo wore bullatun kana tuni kana faye ko di des Chaldéens formés en 3 bandes. Ako sabion yon tlatla yosaba comme jihadisu abiskada ko yon tlatla yosaba se sont jetés sur les chameaux. Ako trai biga nyomoka Les ont enlevés. O ya bela jine moshi et on passait les serviteurs au fil de l'épée. O yi ga brage do mene ko befa kele et je me suis échappé moi seul. Ako de kele le kisra mbolla ko yi pour t'en apporter la nouvelle. Kana kuma nye fo nyina alka de fulake ma be kele de kisra ma be kele de kisra na mara tarawa na mara bara ala fulé ni kaka jonke jarabi Nabi Ayuba un homme intègre et droit ala ila ya fo adara qu'il est intègre et puis aller il faut ko droit lo mais ala fulé ka bolo bo aka to c'est na bolo aw ngabe ala kura aw ma Nabi Ayuba ila sura se jura mais jarabi fitini a sura dron che ni fun ga gele do de ala ki wule ka to na ko ka to ka seli ko na fo ale ko dar ma seli dabla ko na le gina bolo kono amen sadi asrana ti ko na gina bolo kono dugu tɛ fo lu o tɛ bɔ dugu la fo lu asarana le tɛ a bɛ na to la ale fɔ kɛra ka ko de ka gɛlɛn n'o tɛ a kɔni b'a fɔ ale fini cɛnni sa mais n'i bɛ la fɔlɔ k'i k'a fɔ fitini fitini ale bɛna kɛ cogo jumɛn he n ka cɛ e bɛna fɛn laban. Nabi Ayuba ala yɛlɛ y'a kuma fɔ mais ala fɔlɔ ka to sitana bolo e m'a dɔn ko nin y'i jarabi de ala b'a la ye kan wa. I ka jɔ minɛ e min min kin ka nin ko lamɛn ten dɛ ala bɛ ko mun nin kɛra dɛ a bɛ bɛn i ka jɔ minɛ dɔ de ma i bɛna a sɛbɛn k'a fɔ dɔnɔ i denw ye ala ko la nin de tun bɛ yen kira y'i muru ta ka ɲɔgɔn faga mais e tɛ se ɲɔgɔn faga ye fo an bɛ n'i bɔ lu kɔnɔ dɔrɔn de jinɛ baara kosɔn e le muru cira a bɛ lɔ ko n'e tun bɛ makan kɛlɛ la e tun bɛ se boli de sama sentigɛ la bigi ala tɛ kɛ ka sɔrɔ kaburu ala kɛra kelen to kɛnɛ kɛ bɛ dege na ye. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit Nabi Ayuba qui a kuma tuguni hala bakila kuma na mo wale bolla kana tuguni tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin akuy dinkaw ni demuso to fekk na dumuni ke ka kina mi ke dans la maison de leur frère aîné o ko ke baka bo ko nana et voici akwa flesa un grand vent est venu de l'autre côté du désert ako fié balo bola yo la ko ndora ikana et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Et ils sont morts. Nabi Ayuba wala na fo ayina ko aga mishu umrena falu umrena saga umrena ado ni mbaje ni nyina wakati mina wala na fo ayi sansa ko aga dum bela jini sara bongo et je me suis échappé moi seul. Pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva. Déchira son manteau. Et se rasa la tête. Puis se jetant par terre. Il se prosterna. Ko alu jadi so ka alu na mo de dinena ni kele fo ali ka gibude nabi Ayuba karla fembe ko ma de usani a wule wala bela jinina a kulera ay fini ni fara aya kuli ko lo ko kele ka dogo ke dogo ke mo dogo ne ko ko yenti ka e ba laura ni bla ka so ra be kulli e famu ke saboti ya kullele fle ti saboti ni dara magane hijiba ni me kulli ala ko ni kulli gi sabotiya kullele hule nabi ayo wuliya ro bela jini akulera ayi fini franga ko ayela aya te turu duguma akulera akodi edi
nabi aywa ya te turu ay ala wele ya Yahweh ya Yahweh Yahweh hallelujah ya Yahweh ya Yahweh Yahweh hallelujah akwai ekele min yo ti lɔ ekele min jogo ma lɔ I fa ma lɔ a ko bonya ni saraka k'e ta ye hallelujah Yahweh nyame ko Yahweh ko Yahuwa a si ma lɔ ya faamuya o kuma a kulila a tɛ turu a ko di a y'o fɔ a ko di tuguni je suis sorti nu du sein de ma mère a tora sujuru la a ye sujuru le bɛ dɛ ka to sujuru la kuma na ko di je suis sorti nu du sein de ma mère. A ko ne bɔra n ba kɔnɔ n dulankolon fani tinna dileki foyi tinna a bɛ sujuru a bɛ kan ka kuma et nu je retournerai dans le sein de la terre. A ko n na segin fana n dulankolon san fani ka taa dugukolo fana kɔnɔna na tuguni a bɛ kin ka kule a tɛmɛ duguma k'a ka dusukasi fɔ Alahu Taala ye seli kɔnɔ heyi aw kana seli kɛ Alahu Akibaru Alahu Akibaru Alahu Akibaru a bɛ mun fɔ Ala ye n fo tɛ fɛ k'a fɔ Ala ye duguma a ka jɛ I tɛ mɛlɛ dɔɔni hali ni basa seli yɛrɛ salamu aleykum I b'a wele ko mɔgɔ di sɛri la e bɛ sɛri dɔ lati wa heyi a y'a tɛ mɛlɛ duguma a ye kuma Ala fɛ n'i telera duguma kuma Ala fɛ a ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin Nyako doni kitabu haye ama ubara ke beteturu ne kune korana hane o la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin o fo Ala ye ito to duguma ke I ka jonya I ka dogoya o fo Ala ye seli kono bi salamu alaikum salamu alaikum hakalu silla ko ni sel ezra na la yesel to lagete ko ma fu ka yoron nay hal dungana shar abra ka wulle nabi aywa ya tetru atibi duguma atuka sinimbe adibini be toro baka abeke ngatu ka sefu alaye ako ale wulula ajula ko tanifla ale be sigi dugukolo ko ajula ko tanifla tati donné e ko be sigi kursi ile akone e ka ta kursi do ma kursi bo ambe la ka do kele kele tiya ko da babulaye ay akodi l'Éternel a donné a ko jabi masale tu ya di et l'Éternel a ôté ale ne la kana takata nay ko sobe ala ele tu ya di ele yata inna lillahi wa inna ilayhi raji'un l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté ko sobe a tebe duguma a kun lini be avec nga sujuru la avec ma nyebe ko salatu sujuru bara ide tati avec nga kuma ala fe abra tebule duguma jura jona ay kuma ala fe o ya do ala wule kala wule ka ko beke kale ala wule ka ko beke kala bana fo ne famo ko de dilana en ala et musellawa masel ala tinayido tanaye que le nom de l'Éternel soit béni. Ako magini dabi masato aka duwoni ajuba kan ala ka joke ka misufa ka falufa ka sonfa ka bawfa ka beba ka ka dere fra har bila ko ko ato ka du ala ka to ka sana du goloka neni aw yala eske aw nini kele me se ka kiyen kenen kan la rajulu ka bungile nyini wa mais adolo do mara de ama fo ikewo naw de sera ka sabali ale ka mu yon koro ka nunu laje jone nunu ye abi jone ladigira urati be se ka lahara so mais nama se ka sabali ka nunu laje amay de ni do ka degele sara karamo je ba ni fo so apa ni degele sara do fek barawulla ko do la afa ala ni anga subwa daga hasida fe ya famia hal ni sadi ni amu ila la fodi ni mi ga lulu mi ga lura naga saga fara je la afa o ka baralo ko ni no ko do so rawdo ko ya afa
kama kɛ an sɛgɛn bɛ cogo min na hali kare ko ni sɛw bɔra ko ɲɛsin kan a ye sɛ gɛn ko i bɛna minɛ ka ɲimi sɛni gara anw garabudenw ni na an bɛ sɛ suɲɛ mais layila le commando ye jaati a bɛ ten ni ma ni mɔgɔ min hali dɔn ka ji la k'i bosɛrɛ wulila hali ka kami kula kɛ kami y'ale tɔɔrɔ k'a ka se kan k'ale se ka sunɔgɔ kana sunɔgɔ kɛ baa biyɛn fa fɔra jɛngɛni taa n'a ye en tout cela Job ne pécha point a ko nin bɛɛ ka dabi Ayuba la ala ka jigin bari a ma jurumu kɛ ala tile kelen ala y'a ka fɛn bɛɛ ban k'a ka nafolo ban k'a denw bɛɛ faga k'a to a kelen mais Job ne pécha point ale na nin lakali bi su in na ninnu kɛra cɛ minnu na wala y'ale asiri su tɛra minnu na kabakolo dɛ a ma jurumu kɛ dɛ mais n'an ka kelen kɛra a ma ɲɛɲini dɛ komi karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na kira ta ne to bɛ n'i minɛ an bɛ fɛn bɛɛ ɲɛɲini o du bɛ sɔn fɛn bɛɛ bɛ kɛ pour que a k'o ɲɛɲini ka bɔ taa n'a ye et n'attribue rien d'injuste à Dieu a ma foyi kɛ ka kɛ komi man di ala ye a ma sɔn k'o si kɛ a tora ala ko hali bele ninnu cɛ kuma ni wala y'ale asiri a kɛra su tana min na a bɛ taa baga Useni ma ko Useni kɛ fara don min na k'o le bɛra jɔn min ma Useni ni cɛ ka jan dɛ Useni ni cɛ ka jan nin bɛ kɛ waati min na Useni dun tɛ dɛ est ce que Useni ye mɔkɛ tun bɛ yan a tun tɛ dɛ Useni ni jɔn minɛ cɛ ka jan Job 1 verset 1 à 22. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y porter. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. An kan ka tilen cogo min na ka to ala ko cogo min na an kan ka olu jateminɛ dɛ karamɔgɔ aw kan ka olu jateminɛ mais bɛɛ ka karamɔgɔ ye ka tɛmɛ bɛɛ ni karamɔgɔ dɛ ni dɔ kumana ɲɛna fɔ ni kɔni nin ni ala kɛra dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ dɔw k'olu kɔni bilahi o y'o kali o y'a faamuya o mɔkɛ ni kira tun bɛ kuma de kɛnɛ jara kan. Ale ko nin b'a fɔ ko kɛra e ni ala cɛ ka kuma ni ala kɛlɛ kɛnɛ jala ka kɛra sali bɛ na dɛ o fana karamɔgɔ de b'o da nugu la i na saya ko mula sata an ka baaraw tɛ kelen ye i na saya ko mula sata karamɔgɔ kuntan i na saya ko mula sata karamɔgɔ garantigɛbagaw ye i na saya ko mula sata karamɔgɔ so de bɛ ele kɔni ye i na saya ko mula sata an ni kelen a tɛ ɲagami ɲɔgɔn na y'a faamuya an ka nin jateminɛ ka tilen nabi Ayuba ka kuma bila ka la alu ka fɔ ala tara la k'a fɔ ko a bɛna ala ka kuma na sira dɔ dabila ka sɔrɔ sumaya sabi fana lɔrɔ t'a bolo o ma kɛ fɔlɔ. Et Satan répondit à l'Éternel. Satan ye ala jaabi ko di. Ko pour peau. A ko farikolo ye farikolo ye. I y'a faamuya mɔgɔ tɛ foyi ye farikolo kɔ. Tout ce que possède un homme. Mɔgɔ ye fɛn fɛn minɛ k'a mara. Il le donne pour sa vie. A k'a b'a di a ni kɔsɔn. Est-ce que a b'a faamuya mɔgɔ fɛn fɛn mara a b'a taa di a ni kɔsɔn o kosɔn ko fɛn fɛn b'a kun a bɛɛ k'an ni de kuma bɔ e y'a kɛ ko ni ma yɔrɔ jumɛn don nin diɲɛ in tɛ o lahara ko don k'i ka fɛnw don ala ko la k'i ni lakisi farikolo tɛ dɛ a y'a mɛn ka ɲɛ dɛ k'i ni lakisi farikolo tɛ n'a ma nin faamuya nin verset ka gɛlɛn dɛ peau pour peau farikolo ni farikolo mais mɔgɔ fɛn fɛn sɔrɔ a b'a di k'a ni de kisi farikolo ko tɛ. An bɛ to yan ka sarakaw bɔ ka hinɛ ɲɔgɔn na ka ala ko kɛ walisa aw ni ka kisi farikolo tɛ bɛɛ farikolo dɔ dugumakolo la a bɛ toli mais ni bɛ taa sigi ka to ka farikolo kɔnɔ
ni kunulon sera farikolo bɛna kunu mais a bɛ kunu ni mun ye ni de bɛna a fɔli a bɛ kunu a bɛ don a la ka baara kɛ donc an bɛ saraka min bɔ an bɛ hinɛ ɲɔgɔn min kɛ an bɛ jaga min bɔ farikolo ka kisi kolo taa n'a ye mais il tend ta main mais ala i bolo bɔ a kan bani touche à ses os et à sa chair a i bolo bɔ farikolo n'a kolo bɛɛ lajɛlen kan je suis sûr qu'il te maudit en face ala ni ayuba labila k'a b'i danga nabi ayuba ko ala sidara ko ne ala labila k'a b'ala danga ni ala ye aw kelen ka nafolo minɛ aw la a bɛ ala danga a bɛ banga la o ka baara don ni caman ye wurudi kɛ sofɛri dugu n'a ma fɔ i sɔrɔ o rɔ ale kɔni ko a ko ni ala tɔgɔ nin man ɲi n'a y'a kɛ a bɛ ko cɛ ko mɔgɔ wele ko ni ala tɔgɔ nin man ɲi ko ka dɔwɛrɛ d'ale ma donc ala ka tɔgɔ dɔ de man ɲi sɛbɛn kɔrɔ ko c'est ala parti dɔ man ɲi e m'a lɔn k'ala bɛ fɛ k'i jarabi ka filɛ l'Éternel dit à Satan dabu masa ko sitana ma voici je te les livre a filɛ ayuba to i bolo sitana baara kɛ n'a ye seulement épargne sa vie mais ani kana nin bɔ dɛ farikolo tora i bolo et Satan se retira de devant la face. Il frappa Job d'un ulcère malin. Ulcère malin, amma famo. Atara le bla ayubara. Cetera bora ala ko yoro min bela jenina. Atara bala min bla ayubara. Oyi konna doli bala dole. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Kamra de bi ayuba c'est très konnana. Doli kuma serai fa kuma kimikera be joli. Et Job prit un tesson pour se gratter. Nabi ayuba to be moleta. Abi binyama oleta. Ka re chiena e. Et s'assit sur la cendre. Abi la bogora ka kolongolo. Pour que boy bani ka fari bela jeni mene. Bana mi mara, cetana yo bana le bla. Sa femme lui dit. Non, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Muso ndina olu foda be ayuba ye ti termi ala ko ina ala ko ima ko sanene brabi ni ki tache ibre bi ala ko la bayti ki ala la iga so ka fse na ala ma so muso na mona mayile tanay. Mais Job lui répondit, nabi ayuba yi aka muso jabi tu parles comme une femme insensée. Akubi ko muso min ti kolon il faut que muso mi yi confier comme muso mi ta yele krama il mana tene quoi nous recevrons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Trois amis de Job. Ils parlent de Théman. Bildad de Chouach. Et Sophar de Nama. Après tous les malheurs qui lui étaient arrivés, ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller se plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Oui, ça va, comment tu vois, c'est bien. Et les affaires, on se trouve là-bas. Et l'autre fois, quand on était en Amérique, on peut voir, on peut le donner. Quand on a gagné, on a gagné le cas face à. Voilà, on a l'autre. Il va me reprendre une voiture qu'on a gagnée. Nous faisons une voiture, ça va. Ni mo kere saraka o jarani o tsaka burtu ratine he o talo ko fele
o bolo bila kɔfɛ son kara vraiment comprendre o yɛrɛ o n'a pas l'électricité vraiment c'est pas o ti gɛrɛ kaburu la o ti gɛrɛ dɛ cɛ o cɛ bi gɛrɛ kaburu la ka kaburu kɔnɔna filɛ wala i b'i hinɛ jati ni mɔgɔ mɔgɔ y'a ti hinɛ bilahi a tɛ taa kaburu la kosɛbɛ a t'a lɔ a t'a lɔ i b'o jumugu ye sɛtɛni ko fɔ fure ni mɛri kiramatiw ɲini o ti ni ti gɛrɛ kaburu la dɛ o ti gɛrɛ n'a ye dɛ mais c'est pas possible comme c'est quelqu'un de qui l'a tué or hier on a mangé il a paix jati mon frère tu vas partir bɛ taara sɔgɔsɔgɔ nabi ayuba teriw y'i dabi ayuba ye yɔrɔ jan o kulera o kasira ils déchirèrent leur manteau o fana ka finiw minɛ k'a fa o yɛrɛ la et ils jetèrent de la poussière o fana bɛnna bɔgɔ mugu cɛla tuguni en l'air au-dessus de leur tête k'a daminɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fo kun na o bɛnna bɔgɔ la k'a yɛ o yɛrɛ ko n'i ma kɛ ni mɔgɔ min bɛ ten n'i ma kɛ ni se ka kumana tigi ye jaa ye fantan ye e taara ladi ka fantan ye k'i b'a ladi komi n baara e tɛ se ka ko nin faamu n'i fɛ ka ladi i b'i yɛrɛ kɛ fantan de ka taa ladi a bɛ se k'a lɔn ko k'an bɛ fantanmaw nɔ ko n'i ye e sɔrɔ e ta ku ko ale bɛ se ka ta ku n'o tɛ a ma ɲi dɛ ayuba terikɛw taara o bɛn bɔgɔ mugu la ka kɛ ni ayuba ye et ils s'étaient assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits. O taara sigi ayuba kɔrɔ su 7 tile 7 sans lui dire une parole. mɔgɔ si tɛ kuma na ayuba ye o taara sigi a kɔrɔ to k'a filɛ su 7 tile 7 o tɛ kuma n'a ye bana min bara bana kɛlen ka kɛ cogo min na fari bɛɛ tolini don fari bɛɛ tumu dimi bɔ fari bɛɛ lajɛlen na. Car il voyait combien sa douleur était grande. Sabu tun y'a ye dimi min bara dimi in ka bon cogo min na. Job 2 verset 1 à 13. Après cela, a ko bɛ tɛmɛnen kɔfɛ sisan ta. Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Nabi Ayuba y'a dayɛlɛ sisan ka kuma lo min ale wele a bɛna o danga sisan. Il prit la parole et dit. Nabi Ayuba kumana a ko. Périsse les jours où je suis né. A ko lon. Lon ka kɛ lon ye lon a ka tunu ka mɔgɔw ka danga lon min ale Nabi Ayuba wolola k'a ka tiɲɛ lon de ka tiɲɛ. Et la nuit qui dit. Ani su min a fɔ ko. Un enfant mâle est conçu. Ko denkɛ dɔ wolola bi k'a kɔnɔ tara. Su min a fɔra su min na ko bi denkɛ dɔ wolola yan. A ko su in ka danga su in ka tiɲɛ. Ces jours, a ko ale lon in se change en ténèbres. Ko lon in tile ka kɛ dibi ye. Que Dieu n'en ait point souci dans le ciel. Ko ala yɛrɛ kana hakili to ale lon in yɛrɛ la abada don sankolo la. Et que la lumière ne rayonne plus sur lui. A ko lon min ale Nabi Ayuba wolola a ko yiri yɛrɛ kana la lon in ka abada tugun. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en apparent. A ko dibi ale saya suma o ka lon in datuguni k'a kɔnɔ. Que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui. A ko o kuma sankolo la buruyari olu bɛɛ lajɛlen ka na lon in datugu kuma ka ka munumunu Nabi Ayuba tɔrɔmɔdendenw ye olu bɔ ko Ayuba ko a man ɲi. Parce que kuma min bɛ kɛ fɛn min ye Ayuba sɔrɔ a n'a bɛ don min dangana n'o y'a ci k'a ye ko Ayuba le bɔra e fɛ ko banajugu an kɛ ko banajugu o tɛ a man di o tɔrɔmɔcibaw ye dɛ n'a wulila sɔgɔma joona k'a ci o bɛ yan dɔn n'o y'a ye dɔrɔn o bɛ ale fini fara k'a jeni ka fɛn wɛrɛ bɔ n'a yɛrɛ don o b'a fara ka jɛ n'i na tɔrɔmɔcila sɔgɔma a wulila tɔrɔmɔci sɛmɔ saba a taara ale la a tɛ kuma na Ayuba de bɛ sira kan. O man d'a ye dɛ o bɛ yan wa diya kosɛbɛ i y'a faamuya o Nabi Ayuba fɛn min y'a sɔrɔ o su in na an bɛ kɛmɛ olu lakale. Et que des noirs phénomènes l'épouvantent. A ko dibi silɔnbali ka nin fɛn in datugu k'a fifa ne ka lon in. Cette nuit que les ténèbres en fassent leur proie. A ko ale lon in na dibi ka kɛ o kuma o ka gbɛn sogo ye ko b'a minɛ k'a ɲimi. Qu'elles disparaissent de l'année. K'a ka bɔ sanw cɛla. Qu'elle ne soit plus comptée parmi les mois. Quoi que la jatikalo cɛla. Que cette nuit devienne stérile. Ko su in ka kɛ su ye muso kana kɔnɔ ta su min na. O la fana a bɛ yen dɛ. O mun min kana fɔ dɛ. dɔ k'o ye kalo jugu ni n'o ye. Ka sɔrɔ fɛn min Ayuba sɔrɔ a ka jarabi ko min y'a sɔrɔ ka bɛn Asura ma o de kana lakale. A y'i danga kɛ su ninnu na a dun bɛ fana le dɛ a su ninnu dɔw bɛ fana n'i y'a essayer a bɛ kɛ ten dɛ. O kana essayer dɛ. A den dɔw bɛ dumuni kɛ a wolola o suba sugu de la don. A kɔni bɛ cogo min na de. A ti ko woloma i ko dama ba tiɲɛ a wolola o sugu ba taara olu bɛ don. Jati don.
Que l'allégresse en soit bannie. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours. Par ceux qui savent exciter le Léviathan. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent. Comment aka lolo ni mi bo wula fe ya na me karo fule wala wula fe lolo do voti de ako lulu nka ke dibi qu'elle attende en vain la lumière akwaka yiri nyera ka dese et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore. Ako har chora tle ku wuli ma botola ale ka lolo nka na ale yire ya nyina bala car elle n'a pas fermé le sein qui me sabuka damunka ale ka wolo maso kale bakono datu ale kana wolo ni dérober la souffrance à mes regards. Segemi ale soro bi no bale kono nabi ale ka wolo maso ka segeni kunu pour que segeni ngana ale soro o kona loyi ka daga. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de mes entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir? Et des mamelles pour m'allaiter? Non, je serai couché maintenant. Je serai tranquille. Je dormirai. Je reposerai. Ayuba ka segen bunye ayuba ka toro bunye aya dawo lumina ayini man ne fo avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure. Ayuba fula beke ngafoya ko muri yo gaso fa na frola no taraka beke solo milare kele milaro ke bedi bitaka beke ilaro te bedi fitini kan tabali ni moye ilaro te baka ilaro te tabali ni moye ka ili ka fembe uba diro da tike droki la kono ko je tira de ke tira fa de ba ki ger kele mitu mandi yale bi melekira ko sobe hali warke bulare bi boy bola ka bala il faut dire i mi ke iboni so i di mi ke alakora o lo ina shuta lo o kuma na meleko bi ko i ni mi jama kera i bi kana yara mo woni yonche ka kuma mo fo de dame sa ma no de kona ta akila ko ni sa kana do ka bana robe ane a mutu mi ngona ma be ko sa kene ka ta yi avec mani avec le ko avec mani e kasa avec tout ma ne la ne te duguma tege atita me gadu bako melko bako o yaka kuma kan tike ka ba nyonche abina lo ekoro ne ni duguma te afu kuma wulike itame saati ka bako funo de amando ko de mo na fi bani ka banga ba pepeu a jabi sigas sat kebe ke do ko ka be abita abi yela adu nyonche atu yoro mun na koro abita yoro nuna ni korona kana maka tuno iba abin da jama'a jira kana wajulu lame ko sobe abe autaye abe si goro ki foi taye o wati ku yaw ebi wati ya min kera de ban sana yoye ni kal dara ni lame ko sobe ane bi tunga di abita fe okay aba ka abege ala le ko de jogo ina où je n'existerai pas. Je serai comme un avorton caché. Comme des enfants qui n'ont pas vu la